کردن بلاگران. ما راستی چند سال شد که این یک بحث ادامه دارد. بلاگران رو نه به سطح خود پیوست میکنیم نه از سطح خود دور میکنیم. بله، نه میتونیم با اونها یکجا باشیم، نه میتونیم که به اونها باشیم. اما یک نکته مهم است، اونها نیز بسیار کاری دشوار رو انجام میدن. در نظر اول ما همون ریلس‌های کوتاهشون رو میبینیم یا همون ویدیوهاشون رو فکر میکنیم یک نفر یا دو نفر خودش سیون کرده، ثبت کرده است، گذاشته است. اما در اصل برای تهیه یک محتوای کوتاه، یک نوار کوتاه، اونها ساعت‌ها، شاید روزها زحمت میکشن و شاید تنها زحمت نکشن، یک دسته خود رو داشته باشن. من هم از فعالیت آنها تا اندازه تا قدر امکان پیگیری میکنم و میبینم. یک مثال عادی، ما در رسانه در بخش تاجیکی آزیا پلوس 7 نفر فعالیت میکنیم و توجه اساسی ما هم برای رشد شبکه‌های اجتماعی، فعالیت خود را در شبکه‌های اجتماعی رشد دادن است. 7 نفر ما علاقه نزدیک یک سال شد، یک سال زیادتر فعالیت میکنیم. حالا در شبکه‌های اجتماعی در همه پلتفرم‌ها، در همه شبکه‌های اجتماعی شاید حدود 140,000 تدریسچی داشته باشیم. اما یک بلاگر تاجیک از 1 میلیون زیاد است بعضیش. خب گپ رو زیاد نمیکنم. من اینجا همین روز خبر داشتم حالا که اساسیاسیون بلاگرها هم دست بسیار خوب. من فکر میکنم که این گونه اساسیاسیون نیست. اگر که باشد بسیار خوب میشد، بسیار خوب است. و من چند پیشنهاد کوتاه داشتم. یکم فکر میکنم وقتی آن رسیده است که اگر که اساسیاسیون باشد باز این کار آسان‌تر میشود. خودی بلاگران در یک جایگی با کمیته کار با جوانان و مفاهیم مسئول ایدئولوژی میتوانند که در مسئله تهیه یک کودکس اخلاق برای خودی بلاگران این گونه یک اقدام باشد، این گونه یک تشبث رو نشون دهند و این گونه یک مسئله گذاری کنند، یک کودکس رو خودی بلاگران برای خودشون تهیه کنند، بسیار خوب میشد. دوم اینی که امروز ما در اینجا در فروم میشینیم و اینقدر بلاگران رو میبینیم، این علاقه از اون گویی میدهد که کمیته کار با جوانان و ورزش در این سمت کار کرده شده است و اگر که این گونه ملاقات ها رو در سطح یک شورای شاید اما دوم عمل کننده اگر که باز به راه میموندیم این باز خوبتر میشد. بعد یک پیشنهاد دیگر، این مشکل رو به من چند از بلاگران که ما به آزیا پلوس دعوت کرده بودیم اونها خودشون شکایت کردن، گفتن ما وقتی به مقامات ها مراجعه میکنیم، البته این مشکل رو اکید دار اصلا ندارن، با مقامات و شخصان منصبدار وقتی با نفران مسئول مراجعه میکنیم بلاگرها رو جدی قبول نمیکنن و این واقعیت هم هست. واقعا بلاگرها رو تا حال جدی قبول نمیکنن یک قسمی از اونها رو. من پیشنهاد میکردم که در این مسئله نیست یک تجدید نظر میشد، یک فکر میکردن و این واقعیت رو قبول میکردن که امروز بلاگرها، تأثیری بلاگرها از یک رسانه و از گروهی رسانه هم حتی زیاد شده است. با نظر داشتیم برخورد با بلاگرها و فعالیت آنها فکر میکنم باید تکمیل داده شود. و آخرین پیشنهاد من با محترم رئیس فکر میکنم بسیار مهم است، این تهیه کانسپسیا و برشتی بلاگری در کشور است. شاید باشد، من خبر نداشته باشم، اگر باشد بسیار خوب است، لیکن اگر نباشد فکر میکنم این اگر ما یک کانسپت مشخص، یک کانسپت علاوه برای رشد بلاگری در کشور را تهیه و قبول کنیم. تشکر زیاد. سلامت باشید. گفتم که اگر راهبر دولت همین کار نمیکرد و همین امکانیت نمیشد، ما کارمندان ساحه ایدئولوژی در چند روز میتوانستیم که مردم با همین چیز متقاعد کنیم. شاید سال در کار بود اما مردم متقاعد کردن مشکل. من گفتم با نظر داشت کدام مؤمنان برای همین موردها استثنا نیست و هیچ کس این کار کردن نمیتواند که این مثلا من بعد نشود. یا همون حادثه‌ای که تمام شب زمستان در کوچه گذراندیم که حال زمین میجومه، در حالی که یگان کشور پیشرفته دنیا تا امروز همین چیزا معین نکرده است. نمیدونم ما اینم از آسیب پذیر بودن بعضا مفکورای ما و اطلاع از منبع‌های ناصحیح زود قبول کردن است. من فکر میکنم که
бахусус дар ҳамин мавридҳо бояд блогерҳо дар паҳлӯи давлат, дар паҳлӯи манбаъҳои расмии иттилоърасонӣ бошад. инам ҷамъияте ки доранд масалан миллионҳоро ташкил мекунад. агар дар маҷмӯъ гирем даҳҳо миллион, садҳо миллион подписчику масалан дигар ва ғайра ва казо аст. яъне ки ин бисёр чизи муҳим аст. ва дар чӣ мегӯянд аллакай дар асоси факту далелҳои таҷрибашуда ин чиза гуфтам. барои ҳамин ягон ҷое пӯшидаш нест. имрӯз баъзан кишварҳоро нигоҳ мекунем ки масалан чӣ хел аз ҳамон блогерҳо истифода мекунанд, аз аудиторияи блогерҳо истифода мекунанд. аллакай ин ба як политтехнология табдил ёфтааст. дар маъракаҳои пеш аз интихоботи номзадо кучона тавассути саҳифаҳо ҳозир мо мебинем масалан инҷа суҳбат рафт бо устода шуштем ки ҳозир ҳамаин блогерҳо аз ҳамон видеоҳошон просмотрҳошон пул мегиранд. куҷое хондам ё шунидам ки аллакай ин чиз қатъ шуд. яъне ки шумо бештар ба панд кардани видео дар баробари масалан аудитория хитона бо ҳамон маводҳои баъд нигоҳ доштан ва мебинам ки бисёриҳо масалан таблиғи молу маҳсулот машғул ҳастанд, хизматрасонӣ ва ғайра ва казо. як манбаи даромад ҳозир ҳамин аст. яъне ба хотири чӣ? ба хотири аудиторияро нигоҳ доштан. инам бисёр кори вай аст, шоиста аст, арзанда аст. ман фикр мекунам ин чизе ки ҳозир устод гуфтан дар таквияти суханои устод гуфтам аз ҳамин чиз бармеояд ки дар ҳамин мавридҳо дигар инкор карда намешавад. асри 21 асри иттилоот аст, асри дигар муборизаҳои иттилоотӣ аст. ҳозир ҳамон воқеаҳое ки дар Россия ва дар Украина мешавад. як каналҳои шабакаҳои вая мемонем масалан ҳатто блогерҳо ҳам тақсим шуданд. ҳастанд баъзе блогерҳое ки тамошо мекунем мегӯяд тамом ҳамин рӯз Россия аллакай рӯзи охиронш аст, тамом. лекин бо он тарафа тамошо мекунем мегӯяд ки не ҳозир дигар ҳеҷ воқеията, аммо масалан болои мафкураи мардум ин чиз таҳмил мешавад. ин мехоҳем намехоҳем ҳамин гуна аст. яъне ки таъсираш дар баробари шабакаҳои давлатӣ бениҳоят калон аст. як бо роҳи масалан гузоштани видеороликҳои масалан ҳаҷвӣ бо ҳамон ваёи сохта дар шакли мультик чӣ мегӯянд мултимедия ё мултипликатсиони филм, аниматсия дигар чизо ё касе дигар дар шаклҳои ҷиддитар, яъне ҳар кас бо назардошти ҳамон имкониятҳои бидагӣ. барои ҳамин ин чиз бисёр муҳим аст. хуб ки равона шудааст ва ҳамин ҷавонони мо ва доираи васеи аҳолии мо ки аз сомонаҳои иҷтимоӣ ва таври худ истифода мекунанд ва муҳимияти мавзӯъро дарк карда наметавонанд. дар робита ба ин пешвои миллат 23 апрели соли 2014 иброз дошта буданд ки имрӯз шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ аз ҷумла интернет аз ҷониби шахсон ва гурӯҳҳои алоҳидаи ҷиноятпеша бо мақсади ҷиноятҳои киберӣ, яъне барои паҳномудани ғояҳои ифротгароёна ва тундаравона бархусус дар байни ҷавонон ва ноболиғон ба таври васеъ истифода мегарданд. вобаста ба ин ҳамаи мақомоти давлатӣ вазифадоранд ки дар соҳаи мубориза бо ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ дар ҷомеа алал хусус дар байни наврасону ҷавонон бо дар назардошти воқеияти имрӯза аз ҷумла пешгирӣ кардани таъсири манфии ҷаҳонишавии фарҳангӣ ва дар ин раванд таъмин намудани амнияти иттилоотӣ тадбирҳои боваргиро роҳандозӣ кунанд. агар ба ин гуфта диққат кунем қариб 9 сол аз ин гузашт, вале ин гуфтаҳо то ҳол кӯҳна нашудааст ва ҳамеша мавқеъ дорад. мо тоҷикистониён мутиштарин рӯзҳо яъне солҳои 90-ро аз сар гузарондем ва мо хуб медонем ки ҷанги шаҳрвандӣ чи аст. мо хуб медонем ки муборизаи байни ақидаҳо чи аст. мо хуб медонем ки мушкилии сарҳад чи аст ва инро фаромӯш кардагӣ нестем ва ҳар яки мо бояд ҳаминро ҳар вақте ки ҳар чӣ менависем пеш аз ҳама дар мадди назар дошта бошем. ва хушбахтона баъд аз солҳои 3-10 сола гӯем ба забони тоҷикӣ забони моро аз минбарҳои баланди ҷаҳонӣ мешунаванд. мо ташаббусҳои ҷаҳонӣ пешниҳод мекунем ва айни замон оид ба 5 ташаббуси ҷаҳонӣ президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон гуфтанд. аз таҷрибаи мо истифода мекунанд, ҳарчанд худи мо бисёриҳое аз мо дар дастовардҳои худамон дар инъикос ё ки дар нишон додани дастовардҳои худамон
دست‌کوتاهی میکنیم به این معنا که خودمان رو اونقدر چی میگن دستاوردهای خود ما رو و یک چیزی که مدلو که